Wala pang hangin. Bayat na nga, dati malalaki na, malalapat. Pito. No good. Pwesto pare, pwesto. Good! Easy. Baba na, pre. Kabael. Tira mo na, Sar! Diyan eh. Natin. May ano ba? May pito bawasan. Ayan na, pwede yan. Go! Oh, zero. Headball. Change tayo ng bola. Wala. Palit bola. Change tayo, sir. Change. Shot clock. 9 seconds to shoot. Go! Kabael. With a pass. Visa. Basket. Number 20. Abrigo with a basket. Pre po kayo. Tutuloy ko kayo. Baba. Go! OPD! Focus! Raji. Go. Sige, habol. Sab. Sige, sab. Sige, sab. Tawag. Substitution. Guard. Sub. Pagod agad si Lebron, ah. Naubos sa paghagis. Sabi siya, may hagis Oo, mo may eh. hagis kasi. Nakakapagod sa pag- Hagis mo pa eh. Nagpuwi ka sa joke. Sakit. Ayan. Box up! Nice one. Good foul, Sar. Wow. First personal foul. Don. Team. Don. Pahagi mo na lang. Tingin mo. Nanginis ko rin yun eh. With a side step. G. Screen naman siya. Doon ang screen para kay Don. First personal foul. First team foul. Out of bounds. Mahina. PGH point. Go! OPD! Dalakan na kayo, ah. Baba! Stop!
Kunyari. Tabang. Asdi. Good. Fabrico. Out of bounds. Same ball. 17 seconds to shoot. Cutter! Ready! Boy! Si Don, pare si Don. Non-time out kami. Time out. OPT. Bigyan mo energy, pre. Energy. Buhay, walang tumatakbo. Kailangan ko ng tulong, di ako makapasok ko walang screen. Screen pare. Control lang ang tempo. Doy. Dinadaan nila sa bilis. Wag muna kayo, no? Kailangan. Tama na natin yan. Huwagin natin ang buhay. Hindi! Bigay! Talikod! Yan! Ito na ako yung highlight kita. Ano kanan? Di na kuha. Yan na! Alas na yan, pre. Tayo. Yan, Marco. Screen! Wala sumbat! Dalawa na si Dun. Holding foul. Number 17. Baba. Third team foul. Baba. Walang sundot dyan. Tantoy na ba, pare? Oo. Pinabuelo nyo. Kaya Jer! Walang foul. Balitan mo muna si Don. Stop there pag Denton. Oh, substitution. Sub rep. Sub rep. Surgery. Pasok. Sub. Pasok. Yaso, alam mo na! Hindi talaga makapasok huwag na nag-screen cam. Ano? Ano yun? Relax Sub lang set. doon. Kaya masisira laro mo. Focus lang tayo. Okay, substitution. Nice one. Yan! Basket foul. Uli! The score is 6-7. Favor of surgery. 3 seconds! Takbo, pare! Sige! Yes, sir. Free goal. No good. Pare! Stolen Maverick. Pushing foul. Number 61. First person to the basket. Yum. 61. Second team. Paakap shooting. Yan, pagkakashoot yan, iwan ha. Iwan. Yes, sir.
Jam, harapan mo na yan. Nahipit na sa pahay. Nice, dear. Piling yun. Sa atin, Paul. Buti na, di ako bumusta. Petit, Paul. Relax na mga guys. Ay, isa pa. Tama natin, no? Pinadalawa pa lang. One-fights pa kaya. Oo nga sir. Alam naman nila. Alam naman nila. Yan! Babatoy. Wala na sundot. The Baba na. score is all 8. Nagit po ang laban. Lapit, pre, lapit! Pre, lapit! Itong 3 all, sir. Itong 3. Itong 3, tambak tayo. Bigay! Tingnan nyo, nakapay. Abrigo. Blocking pa. Yan. 1, 6. Lakad pa. Tempo. G, kat tayo pare, nakatayo eh, kat tayo. Galaw-galaw kayo. 13 pa. Naghihintay kayo sa pasa, pre. Ikot pare, screen, ikot. Yan! Diba nalilito? 5 to shoot. 4, 3, 2. shot. Huli. Huli yan. Vito with a pass. 5-3 point. Oh! 1 minute left in the first quarter. Baba! Huli! Yan. Kaya pare, kaya. Yung Paulo! Yes! Kamay mo! No blood, no foul. Ayaso mo, Marga! Last touch yun. May video yun, di ba? May video. 10 to shoot. Lapit! Boss! Diba? Atin na. 14 seconds left in the first quarter. Bola pare, bola. Last shot. 10 seconds. 8, 7, 6, 5, Nice pass. 4, Last G! 2 free throws. Jam. Baka may iba to doon sa kalahati. Abang natin. Baka may iba to. Baka magpa-pass break yun. Pasok ka second. Press tayo. Pasok. Press tayo. Lagi mabilis, pre. Si Luis, sabi sa si Luis. Trap. Sabi mo si Luis sa akin. Hindi mapapagod yan, pre, pag sumabay tayo sa pace eh. 2 seconds. Baba. 2. Ano wala po yung 0.9 seconds. Walang pahinga yan. Isa lang tayo mo. Nandiyan naman si Raji. Okay lang yun? Wala scorer yun. Tira! Hey! End of the first quarter. Tatlo lang yan. Dito kayo. Regroup. Tatlo lang yan. Sino guard? Yung cut sa ilalim. Si Roger, ikaw, si Malakad, si Peng, si Luis. Pagkaan sinagamit sa ilalim. Yung scorer mo lang. Tumulo kayo. Masakit na natin tumulo. Iwan si Roger, si Peng, si Sanchez, si Malakad. Wala yung tatakbo. Si Peng, si Luis siya. Ikaw, si Roger. Pasok pre, pasok Peng. To the ball game. Jer, pasok ka Jer. Luis, pasok ka. Bayan ako.
Doon tayo lang sa title. Mamaya ako na lang makunan. Ito solid yun. Wait, pasok kami. Pasok kami. Pinapeg! Dalawa. Dalawa. Here. Jerry, sa Jerry. Baba. Kunin mo na, Ruiz. Salubong. Tatlo na. Ayaw mapir, Toy. Ulitin mo. Ayaw mapir eh. Tira na! Lapik! Lapik! Diba tumapik eh. Kabila, pre. Tanginang yan. Sabi ko yung tatakbuhan na niya laro niya. Time out, PG. Kasi running din yun. Ayun ang mga ako sa loob. Ayun ako sundok. Last time out na po ng PG. In the first half. Pare, pinaruran tayo. Dinadaan kayo sa bilis. Balik mo! Pre. Habulin nyo na. Pagka na-loose ball dyan, hindi naman na kayo nilibon. Habulin nyo. Yung babul kami talagang ano. Bakal lang talaga sa boss pa eh. Huwag ka nang-aabangan dyan. Doon na kayo ang timahan. Doon na kayo. Okay na. Labas! Huwag ka sila. Kaya naman may lakad. Kaya walang pasang ganun yan. Ang bakol na tayo. Bawas ka muna. Huwag lang magmamadali. Jerome, ito na yung pwesto mo. Ay! Balitan mo na si Roger. Stop. Jer! Substitution. Yam, ganun pa rin Yam. Water break na. Talon. Hawa! Nice, okay na. Yo, Rom. Come on. Rom, lapitan mo. Alalayan mo, Rom. Hey!
Nice one. Yan! Harang na, harang na. Uli! Nice Uli! one. Easy lang, sir. Easy lang. Paano? Shot clock. 15 seconds to shoot. Baba nyo, walang kumahabol. Sa likod na ako eh. Second to, no? Lapit! Lapit! Yan! Oh, foul, Cesar! Oras, oras! Yam! Alalayan mo yam! Alalayan mo yam! Mark! Hindi ka ng ISO. Ayun na eh, second defense na eh. Nice one! Kaya nga, na. Hindi, sa takbuhan tayo, dadali naman. Good! Uli! Nice! Foul? Foul. Substitution. Pasok po. Joe, pasok ka, Joe. Joe. Sino ka palit ah? Sige, tapos sigawan ko. Wag muna. Jam. Sabihin naman yan eh. Siyang ba? Oo. Kaya yung set play. Number 4 from surgery. Warning for faking a foul. Grabe nga. Pangalawa ba nung set? Technical na? Pangalawa, technical na, no? Grabe. Sombrero ka lang yan, pre. Love ka pa rin namin, pre. Yan lang ito, manageable pa yan. Kaya pa yan. Screen, pre. Yes, sir! Yeah, kakataon. Court pa lang po. Oras! Pre. Diyan lang, Joe. Foul. Number 19. Jake, palitan mo stand to, Jake. Pushing foul. Jake. Palitan mo stand to. Pwede mo na rin ibalik si Ibang kay Manu. Sagarin muna natin yung pan. Antay. Tira, Joe! Nice one, man. Okay na! Aming bola. Substitution. Okay na, sundot! Sino? Toy. Labas na! Labas to. Screen!
Ayaw kasi tumira, mga open. Nice one. Nice, Jay! Dalawa kayo dyan. Para, Pasok ka na doon. Doon. Number 41 ako. Papalitan. Si ano? Yan ang... Mali na ba? Home! Home! Substitution. Yo, bola Joe! Bola, bola! Yo, bola Joe! abot tayo, Apollo. Ayan! Tayo, Pen. Tira Joe, pag-open Joe! Kaya tumira mo. Joe, tira pag-open! 10 to shoot. Nice pass. Kesa na! Go! 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 Bala! Double depensa! Go! Go! Screen mamaya kay ano, kay Don. Screen mamaya. Screen. Uli! Uli! Foul, number 9. Penalty. Sila si Malaman siya. Tatlo na po, tatlo na. Substitution, sub-rep. Sub-rep. Malaman. Papalit. Jo, lalay sa bola, Jo. Jo. Tapos screen ka mamaya kay ano, kay Don. Gusto mong masok eh. Kaya pang tatampo eh. Hindi ako makascreen, hindi ako sa bench eh. Screen ako sana eh. Ayaw magsitira sa loob. Daming magsitira ng ano? Yan eh, daming libreng tira. Ayaw ko yung tira. Easy point ka sana, rekta na, huwag na ano. Oo. Huwag na ano yung gayoin. Good, good! Labin! Akin yan. Shot clock, 12 seconds to shoot. Yan! Baba, Ping! Baba! Traveling! Ayaw mo na! Holding foul. Wala ka magagawa! 22. Tatlo na rin ba yung 22, sir? Hindi, absolutely. Ba't ang lamig na? Lahat, sobrang sawa. Both basket counts. Number 61. Pati nyo na! Cut! Pre! Okay, bawi! Oo, pwede may tao-tao. Kaya nyo ba? Pasok sunod. Travel! Traveling violation. Laki na ng logo. Buwan na agad. Tapos paisi-isi pa sila ng ganyan. Kulang tayo sa takbuhan, walang tumatakbo. Lalo na pag tanong. Kailangan kasapay niyo si Roger. Hindi pwede balik si Roger agad eh. Bakit? Hindi kada 2 minutes pa pag ano, sabi niya. Ayun, pwede kay Roger. Ah, tumilis na lang Si Roger pa. Oras, cut! Pa si Roger, habang dead mo, no? Kaya pa ba? Pasok ka kaya ng Joey. Kay Joey. Kaya pa yan. Wala pang 20. Asen! Asen! Jer, pasok yun. Yo! Substitution. Sub.
Taas kamay nga, sino magic bullet niya? Okay. Taas nga kamay. Wala. Hassel! Wow. Two free throws for Abrigo. Number 61. Lahat. Ay. Tayo, third quarter, pre. Third quarter, hassle tayo pre. Tayo, third quarter. Hassel! Trap na! Eh, trapin mo! Balik! Lapit, lapit, Balik! lapit. Lugo! Uli! Taas kamay! Taas kamay! Yan! Apat na yan! Apat na yan! Isa na lang! Apat na yan! Pasok mo lang pasok mo sa kamay. Number 9! Number 9. Ito, pasok mo pa mga Number 9 pala. Na-call yun. Lakad lang call, boss. Dalawa. Dalawa pa lang pala eh. Dalawa pa lang ako na eh. Hassel! 13 lang, boss. Hassel. Ano? 50 seconds. Oy. Tabil! Tumabil na nga yun. Ganun o! Kapikit nyo pagka hindi kayang kunin! Same ball. Peng, mabigat talaga yung back out mo dyan! Peng! Lalaki yan! Huwag nyo kunin! Tapikin nyo! Tapikin mo, Ming! Grabe lang yan! Grabe lang, dati! Catching foul. Two free throws for Palon. Palyon. Ganda nga talaga. Back out niya. Wala kang tempo kami. Back out mo lang talaga sila. Kahit Hindi naman backstop yung play. Gagawin mo, tatapikin mo yung bola. Ang ginagawa niya kasi, kinukuha niya kasi. Yun. Sasabi ko na kung nangangal. Warning number 22 from PGH. Resentment to a call. Bawi tayo, pre. Okay, bawi tayo. Ano pa yan, pre? Sangkap pa yan, no? Ayan, ayan. Dalawang panto. Last one. Ayan na! Tasot, Okay, 4 seconds. 4 seconds. Ano ba yan? Ano ba yan? Same ball. 4 seconds to shoot. Magbago sa ano? Screen pare, screen. 2. Sakto!